ନୌକା ବିହାରୀ। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ହାତୀ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ହାତୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆକ୍ରମଣରେ ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷ तमाम प्रसंगों को आलोचना करने आज आम विषय बढ़ुची हाथी। ढेंकानाल में कमुनी हाथी भुवन सहर में বিভিন্ন उत्पाद ଭୀଷଣ ଜଳଶାୟୀରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଖାଇବା ପରେ ନୂଆ ଭବନ ନିକଟରେ ଖାଇବା ଦୋକାନରେ ଛୁଆ ଉପରେ ପରେ ଅନେକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଏପରିକି ସଂଖ୍ୟା ବା ସେହି ହାତୀଟି ସହର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୁବନ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖୁଥିବା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇର କ୍ଷେତ୍ର କାମ କରିଥିବାବେଳେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କଳ୍ପତରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପତରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଭଳି ଭାବେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଉତ୍ପାତ କରୁଛି ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି କହିବା ଲୋକମାନେ ଭୂମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି କହିବା ଭୁବନରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଠ ଛଡା ହାତୀ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଯେ ଉତ୍ପାତ ମତେଇଛି। ଭୁବନ ଏନଏସି ସହର ରହିଛି ଯାହାକି ପାଖାପାଖି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ତମାମ ଏଠି ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଠ ଛଡା ଦନ୍ତା ହାତୀ ଯୋଉ ଆମର ଭୁବନ କୁ ଲାଗି ରହିଛି ଷଡଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ରୁ ନଦୀ ପାର ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଭୂଷଳ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେଠି ଗାଁରେ ପଶିକି ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଛି। ତା ଫଳରେ ଧାନ ଯୋଉ ଫସଲ ଏବେ ମଣ୍ଡି ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଧାନ ଫସଲ ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ଖାଇବା ସହିତ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତା ବାଦ ଯଦି କହିବା ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନ ଥାନା ରହିଛି, ଭୁବନ ଥାନା ନିକଟରୁ ଯୋଉ NH 53 ଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଉତ୍ପାତ ମଚଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବଜାର ଭିତରେ ପଶିଛି। ବଜାର ଭିତରେ ପଶିକି ଫଳ ଦୋକାନ ହଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ହଉ ଯୋଉଠି ପାରିଲା ସେ ମୁହଁ ମାରିଲା, ନଷ୍ଟ କଲା ଜିନିଷ। ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ନିଘା ରହୁନାହିଁ, ଯାହା ହାତୀ ଘୋର ଭାବରେ ବିଫଳ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦିନ ତମାମ ସେ ପଳଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ପାହାଡ ଭାରତୀ ପାହାଡ ଅଛି, ଭାରତୀ ପାହାଡ ପାଖକୁ ପଳଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି ସହର ମୁହାଁ ହାତୀ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ କଳ୍ପତରୁ କିଭଳି ଭାବେ ହାତୀଟି ଖୁଲମ ଖୋଲା ଯଦି କହିବା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଠି ନା କୋଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ କୋଠି ନା କୋଠି ବନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଆସୁଛି, ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ହାତୀକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ପାହାଡ ଭିତରକୁ ଘୋଡେଇବା ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ନା ନିହାତି ବନ ବିଭାଗର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ବନ ବିଭାଗ ଏଠି ଏକତ୍ର ଶୋଇ ପଡିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ସେ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଭୁବନଟା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ରାତି 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କଳ୍ପତରୁ। ହଁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଚାଷୀ କୂଳ କେମିତି କଣ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାବନି, କଣ କହିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ନମସ୍କାର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୁଁ ଭୁବନ କୃଷକ ସମାଜର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ବନ ବିଭାଗ ଶୋଇପଡିଛି କାହିଁକି ନା ରାକେଶ ନାମକ ବାହୁବଳୀ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସୋମବାର ଠାରୁ ଷଡଙ୍ଗୀ
ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଭୁବନ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛି। କୋଉଦିନ ଷଡଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜରେ ହଠାତ୍ ବାହାରୁଛି ତ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଆଉ କୋଉଦିନ ଭୁବନ ରେଞ୍ଜରେ ହଠାତ୍ ବାହାରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି। ଆଉ ଭୁବନ ସହର, ଏ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 40,000ରୁ ଅଧିକ। ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର। ମାନେ ଆମର ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା। ବାହାଘର ପ୍ରସେସନ ପଛେ ପଛେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବାହୁବଳୀ ଦନ୍ତା। ଲୋକମାନେ ଛିନଛତ୍ର ହୋଇ ପଳେଇଲେ। ବାଜିରାଉତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ NSC ସାମ୍ନାରେ ସେ ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା। ଭୁବନ ଥାନା ଠାରୁ ପୁରା ବୀରଦର୍ପରେ ଯେମିତି ହାତୀଟି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ପୁରା ସହର ମଝିରେ, ଲୋକମାନେ ତ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତକାଲି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି ନା ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି ପାହାଡକୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ପାହାଡରୁ ସେ ମହିଳା କଲେଜ, ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଭଦଳିଆ ବସିରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କର ଧାନ ଖଳାରୁ ଧାନ ଖାଇଗଲା। ବୈକୁଣ୍ଠ ବେହେରା ଗତ କାଲି ଧାନ ପେଶେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା କାଲି 7 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଭୁବନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦବାର ଥିଲା। ସେ ଚାଷୀଟି ବର୍ଷକ ଯାଙ୍କର ଅମଳ ଏ ନିହାତି ଭାବେ କଳ୍ପତରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆପଣ ରଖୁଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯଦି ବନ ବିଭାଗ କଥା ଆମେ ଯଦି ଉଠାଇବା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ହାତୀ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କାହିଁକି ବନ ବିଭାଗ ଏସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ବନ ବିଭାଗରେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବନ ବିଭାଗ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେନ୍ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡିଛି। ମାନେ ଦୁଇଟି ଗାଡି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ 3ଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଫରେଷ୍ଟର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜର ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହଟି ଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗ ଉପରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ତେବେ ଦିନ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ କଳ୍ପତରୁ କି ବନ ବିଭାଗ ଉପରୁ विश्वास हटि जाइछि अंचलवासींकर एवं वर्तमान हाथी उपद्रव बढ़ुची, हाथी उत्पात मध्य बढ़ुची, किंतु यथेष्ट यथाशीघ्र यहाँ उपरे वन विभाग मध्य पदक्षेप नेबार आवश्यक रही। जहाँ आप तमाम सूचना रखते बहुत बहुत धन्यवाद कल्पतरू आप तमाम सूचना पाई। तेज आम सीधा सड़क देखुले कि किभली भावे ढेंकानाल जिला जदि कहबा राज्यर अनेक जगार बर्तमान हाथी उपद्रव धीरे धीरे बढ़िबारे लगी। हाथी मान उत्पाद बढ़िबारे लगी। सहित सीधा सड़क वन विभाग को मध्य दायी करा जायछि। कहीं अनेक जिते नियमावली रही, निर्देश रही, सरकार पक्षर अनेक निर्देश को पालन करा जाउ नाही। कहीं हाथी साथी नियोजित होगा एवं अनेक जगार जो अंचल हाथी अच्छा सेठारे गतिविधि उपरे नजर रखा सीसीटीवी कैमरा लगा जाता, किंतु कोट ना कोठी वन विभाग यह नियम पालन करुवा न करुवा जोगु तेज कोट ना कोठी वर्तमान अंचलवासी असंतोष बढ़िबारे लगी। जहाँ आम चित्र देखुले कि ढेंकानाल जिला भुवनरू यही चित्र आसी किसी समय पर आम सहित ढेंकानाल प्रतिनिधि जोड़ी हे। कहीं अनेक जदि कहबा अनेक राज्य अनेक जगार हाथी उपद्रव बढ़ुची, केतेबेले हाथी आक्रमण में मनीषर जीवन जाउछि आ केतेबेले मनीष आक्रमण में हाथी जीवन जाउछि। तेबे हाथी मनीष लड़ाई दीर्घ दिन देखा मिलता बेले केबे यार पूर्णछेद पड़िबो ता उपरे वर्तमान विभिन्न जगार बुद्धिजीवी महल में प्रश्न उठी। तेबे एहाकु नहीं उभय जदि कहबा वन विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारी माने दायित्व रे थिबा प्रशासनिक अधिकारी माने मध्य निष्पत्ति नेबार आवश्यक रही। तेबे काहींकि एहा उपरे पदक्षेप निया जाउ नाही ताकु नै मध्य गोटे प्रकार प्रश्न मध्य उठुछि। तेबे आम सीधा सड़क देखुले ढेंकानाल जिला भुवनर एही चित्र देखुले कि जेतेबेले दंता माड़ी आसीछि एवं राति हेले गाँ मध्य को प्रवेश करुछि, धान फसल खाउछि, घर भांगुछि एवं लोक माने मध्य भयभीत अवस्था रहिसंती। तेबे कोटना कोठी वर्तमान वन विभाग नीरव रही जो तेबे कोटना कोठी असंतोष दिन को दिन वृद्धि पाइबार लगी। जहाँ आम चित्र देखुले तेबे आउ किछि समय पर जदि कहबा आम प्रतिनिधि ढेंकानाल प्रतिनिधि जोड़ी हेबे ते समग्र जिले में एभली चित्र सामना को आसी एवं सीधा सड़क वन विभाग को मध्य दायी करा जाउछि। अनेक समय यह आम आलोचना करुचे, अनेक समय आम जदि कहबा प्रशासनिक अधिकारी को मध्य अवगत कराउछे, किंतु कोनोसी प्रकार यार प्रभाव पड़ुनथुवा बेले हाथी उपद्रव मुंड व्यथार मध्य कारण होइछि ढेंकानाल जिले में। तो यथाशीघ्र वन विभाग अधिकारी माने तत्परता देखांतु एवं हाथीर गतिविधि उपरे नजर पकांतु एवं जहाँ सरकारी नियम रही, सरकारी व्यवस्था रही
ताकू पालन करी किभली भाबे हाथी मानकु जंगल भितर को घोड़ा जीव से ने व्यवस्था करा जिबार वर्तमान आवश्यक रही एवं जहाँ आलोचना मध्य करुले कि जितेबाला गतकाली ढेंकानाल जिले में बरजात्री जाउथला सेतेबाला मध्य हाथी प्रवेश करिथिबा चित्र आसीथिबा जगु अनेक लोके मध्य भयभीत हो जाइथिबा जहाँ मध्य जणा पड़िछि जदि एभली हाथी उपद्रव प्रत्येक दिन देखा मिलिबो ताले कोटना कोठी प्रत्येक दिन धन जीवन नष्ट हबो एवं लोक माने अतिष्ठ हेबे लोक माने असंतोष व्यक्त करिवे एवं जहाँ फल कि आउ किछि जण मध्य प्रतिक्रिया रखिछन्ति जदि एहार पदक्षेप कोनोसी वन विभाग अधिकारी किंवा सरकार न नियंती हाथी घोड़ेबारे सफल न हुअंती ताले राजरास्ता को ओलेवा पई मध्य गोटे प्रकार सीधासड़क मध्य चेतावनी मध्य दिया जाइछि तेबे केबे ए हाथी मनीष लड़ाई बंद रहिबो ताकु नै वर्तमान सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मध्य प्रश्न उठिछि। तेबे ढेंकानाल जिला भुवन अंचल चित्र आसी एवं ढेंकानाल जिलार आउ गोटे जगार मध्य आसी खबर आसी तेबे अनेक समय यही चित्र आसुवा जो वर्तमान सीधासख वन विभाग को दायी करिसेंती अंचलवासी माने। तेबे ए संपर्क में आलोचना करने सीधासख आम सहित लाइव रे जोड़ी होती ढेंकानाल दिवानी जोड़ी होती दिवानी अनेक समय ढेंकानाल जिले में देखू हाथी मानक उपद्रव अर्थात हाथी मानक उत्पात अनेक धनजीवन नष्ट होची घर मध्य भांगुची एवं वर्तमान लोके अतिष्ठ मध्य होई पड़िलेनी एवं वन विभाग को सीधासख टार्गेट करुछंती अर्थात दायी करुछंती। तेबे अनेक समय हाथी उपद्रव जो लोक माने असंतोष व्यक्त करुछंती हैरान होउछंती पुणी थे दिवानी पाखु फेरबी दिवानी जहाँ शुणुले जहाँ प्रतिक्रिया रखुले कि अनेक ढेंकानाल जिला जदि कहबा हाथी अंचल अनेक समय हाथी मानक जीवा आसिबा मध्य करुतांती किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि कि वन विभागर अवहेला जो लोक माने वर्तमान हैरान होउछंती एवं हाथी माने गाँ मुह को प्रवेश करुछंती। निश्चित भाव देखो ढेंकानाल जिला द्वितीय हाथी बहुल जिला ढेंकानाल जिला हूँ द्वितीय हाथी बहुल जिला एवं मु कहि रखिबि ढेंकानाल जिले में 8 गोटी रेंज रही एवं गुरुत्वपूर्ण रेंज कथा जदि आमे कहिबा हिंदोल कथा कहिबा सडंगी रेंज कथा कहिबा महावीर रेंज कथा कहिबा ए जो रेंज गुड़िक रहिले ए रेंज गुड़िक वर्ष तमाम हाथी मनीष लड़ाई जारी रही एवं आजिका डेट जदि आमे कहिबा वर्तमान ढेंकानाल जिले में प्राय 300 रु ऊर्ध्व हाथी रही एवं सबुठ बड़ कथा हूँ हिंदोल रेंज रे 160 गोटी हाथी रही जहाँ को नहीं वर्तमान अंचलवासी आतंकित अवस्था अच्छा एवं जहाँ आम डीएफओ प्रतिक्रिया नौलु वर्तमान वन विभाग पक्षर विभिन्न प्रकार वन सचेतनता कार्यक्रम जारी होइछि वन विभाग पक्षर जदि आमे कहिबा विभिन्न प्रकार पदक्षेप जेपरी नाटक माध्यम लोक को सचेतनता करिया आरंभ करी एवं किभली भाबरे लोक मानकर धन जीवन क्षति हबनी एवं से नै मध्ये विभिन्न प्रकार प्लानिंग कराउछि एवं डीएफओ जा सूचना देइथिले जे सुंदरगढ़ एवं अनुगुल परे ढेंकानाल रे प्रथम थर पई एआई टावर बसबा को जाउछि जहा माध्यम रे प्राय 2 रु 3 किलोमीटर डिस्टेंस मध्य हाथी गुड़िकर गतिपथ एवं गतिविधि लक्ष्य करने सहित सेमानकर किभली भाव में सुरक्षा दि जापर एवं एथि सहित मनीष धन जीवन किभली भाव में रोका जापर जो हानि होउछि ताकू मध्य विभिन्न प्रकार पदक्षेप पाई वर्तमान वन विभाग सजा होइछि किंतु कथा होउछि ढेंकानाल जिला जेहेतु एक हाथी प्रवण जिला रहुछि एठी वर्षर सबु समय आमे देखिछे विगत दिन गुड़े हाथी मनीष लड़ाई जारी होइतिला केतबळे हाथीर मृत्यु होतिला केतबळे मनीषर मृत्यु होतिला अर्थात केतबळे शिकारी शिकार जाल रे आसी जदि कहबा हाथीर मध्य मृत्यु होतिला तेनु अनेक घटना आमे विगत दिन देखिछंती वर्तमान मध्य सामना को आसुची एवं सबुठ बड़ कथा होची जेतेबळे हाथी गुड़िक अमल पूर्वरु मध्य गाँ मुहा होतिले अमल पर मध्य गाँ मुहा होचंती अर्थात कोउठ ना कोउठी याकू नेई लोक माने आतंकित अवस्था रहउचंती जेतेबळे सेमानक पई गुळम बा कंटा जातीय खाद्यर व्यवस्था कराउची सरकार पक्ष विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण कराउची सेपरि स्थले जेतेबळे कंक्रीट दुनिया बा कंक्रीट जंगल सृष्टि हला सेतेबळे हाथी गुड़िक सीधा सड़क गाँ मुहा होचंती एवं कोउठ ना कोउठी विभिन्न प्रकार अघटन सामना को आसुची मु कहि रखिबि देखंतु हिंदोला हूँ एकमात्र एमती रेंज रही जहाँ ओडिशार
ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ सर्कल रो एक एकमात्र रेंज रही जो 7टी जिला रहिला ता भितर जे आमे कहिबा ये एकमात्र रेंज रही जोठारे लोक माने सकाळु उठिले कोनसी जगह को जीवा पई डरुचंती भयभीत अवस्था रहछंती अर्थात कोउट ना कोउटी वर्तमान लोक माने घरु बाहरिया पई हाथी आतंक रे आतंकित अवस्था रे समान रहिचंती मोटामोटी पर ए नहीं जदिओ वन विभाग पक्षर बा सर्कल स्तर रे डीएफओ मानकु नेई एक मीटिंग रो आयोजन कर रहा किभଳି भाबरे धन जीवन रुका जाई परिबो हाथीर सुरक्षा दी जाई परिबो जंगल वन्यजंतु मानकर सुरक्षा दी जाई परिबो ता पई जदिओ प्लानिंग कर रहा किंतु लास्टेस्ट वर्जन जदि कहिबा जो एआई टावर कथा कहिबा वर्तमान तयारी कराउची एआई टावर आसुची तेनो कोठना गोटी या द्वारा केते फलप्रद होई परिबो एआई टावर प्रस्तुत करा जिवो एवं हाथीर गतिविधि उपरे संपूर्ण नजर रखा जिवो निहाती भाबे स्वागत योग्य पदक्षेप मध्ये कहि परिबा दिवानी किंतु गोटे कथा कहि परिबा जेतेबेले सरकारी स्तर रे अनेक नियम करा जायछि काहेकना हाथी मानक सुरक्षा कथा मध्ये उठुछि एवं जेतेबेले से माने गां मुहा हेउछंती तबे गतिविधि नजर रखिबा पई प्रत्येक जगह रे सीसीटीवी कैमरा मध्ये लगा जायछि गां साथी मानक मध्ये नियोजित करबा पई व्यवस्था रहिछि किंतु कोठना कोठी ए सब करा जाउ नथबा जगु वर्तमान हाथी उत्पात बढ़ुछि एवं लोक माने हैरान होउछंती एवं सीधा सड़क वन विभाग को मध्ये दायी करा जाउछि हां निश्चित भाव देखंतु जेतेबेले सरकार पक्षर आम सीसीटीवी कैमरा कथा कहवा सोलार सिस्टम कथा कहवा एगुड़िक पदक्षेप दिया होची धन जीवन रक्षा करने सहित हाथी उपद्रव को रोकने जदिओ बहुत अंचल रे हाथी प्रवण अंचल रही हाथी प्रवण अंचल से सुरक्षा देवाई विभिन्न प्रकार पदक्षेप आवश्यकता अच्छी बहुत अंचल अच्छी जो अंचल से प्रकार व्यवस्था कर जाए ना जहाँ फल धन जीवन हानि होची लोकंकर जनजीवन मध्य जाउची तेणु कोठना कोठी एगुड़िक सामना को आसुची तेणु मु कही रखी देखो केवल जो ढेंकानाल जिला नु समग्र ओडिशा वर्ष रे वर्तमान गोटे चिंतार विषय पलटि वन्यजंतु को किभଳି भाबरे सुरक्षा प्रदान करा जिबा जो गाइडलाइन रही सरकार जो पदक्षेप रही किभଳି भाबरे वन्यजंतु सुरक्षित रही पारिबे धन जीवन सुरक्षित रही पारिबे तापर ही सचेतनतार आवश्यकता अछि ता पई विभिन्न प्रकार पदक्षेप आवश्यकता अछि आली जो कथा कहउछन्ती एबे गोटे कथा कहबा वर्तमान खरा समय आसिला अर्थात अग्निकांड हबार अधिक चांसेस अच्छी जंगल गुड़िक निआर लगिबार अधिक चांसेस अच्छी या द्वारा कोट न कोट वन्यजंतु प्रभावित हेबे एवं गाँ मुहां घर जदि आमे कहबा घर मुहां हाथी गुड़ी कहउछन्ती निकटरे आपण भुवन रे देखिथिबे जदि कहबा एक विवाह शोभायात्रा जदि कहबा हाथी जाई सीधा सड़क गोटे कल्याण मंडप को पशि जाइथिला एवं मध्य जदि आमे कहबा विभिन्न अंचल रे वर्तमान हाथी उपद्रव धीरे धीरे देखिया को मिले अर्थात जेतेबेले सेमाने खाद्य पानीर अभाव होउची से बात खाद्य पानी पाउ नांती सेमाने सीधा सड़क सेमानंकर प्रतिपोषण पाइबा सेमाने चलिबा पई गोटे हाथी बंचिबा पई सेमानकर खाद्य अनुसरण रे सेमाने सीधा सड़क गाँ मुहां होउछन्ती एवं कोट ना कोटी से गाँ मुहां हवा समय एवं लोक मानकर मन कहवा सीधा सड़क से संस्पर्श आसुंच अथा कोट ना कोटी से अघटन सामना को आसुची उपद्रव घटुची एवं धन जीवन हानि होची तेणु मोटामोटी उपरे सचेतनता सहित सरकार जो पदक्षेप गुड़िक अच्छी जो अंडर बाईपास आवश्यकता रोची आपन देखुथिबे अनेक समय एनएच गुड़िक 55 नंबर जातीय राजपथ अनेक समय आम देखी हाथी गुड़िक पास करिवार अर्थात कोठी अंडर बाईपास आवश्यकता अच्छी कोठी हाथी मानक पई चलापथर आवश्यकता अच्छी कोठी हाथी मानक पई खाद्यर व्यवस्था करिया दरकार अच्छी तेणु मोटामोटी भाव में सरकार पक्षर जो ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कराई विगत दिन में 2018 मसीह या अलरेडी ब्लू प्रिंट प्रस्तुत होता किंतु वर्तमान सुधा ताहा फलप्रद होई पानी अर्थात अभिभक्त ढेंकानाल जिला कथा हम कहिबा वर्तमान हाथी उपद्रव एक चिंतार विषय पलटि दीर्घ वर्ष पूर्वे ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करा जायतिला स्वतंत्र प्लान प्रस्तुत करा जायतिला हाथी मानक सुरक्षा देबा ता सहित लोक मानक सुरक्षा देबा पई मध्ये सब किछि प्रस्तुत करा जायतिला किंतु वर्तमान सुधा जदी कहबा किछि जगह रे कार्यकारी करा जाय नाही जाफर कि एही समस्या अर्थात हाथी मनुष्य लड़ी दीर्घ दिन मध्ये चली आसुची किंतु यहाँ को किभली भाव वर्तमान समय आसीची कहीं जदि यही लड़ी आग को रहिबो कोट ना कोठी परिवेश प्रति मध्य अनेक असुविधा मध्य होई परिबो एवं लोक माने मध्य अनेक असुविधार मध्य सम्मुखीन हेबे तो यहाँ को रोका जिबा पई सरकार को यथेष्ट पदक्षेप नेबार आवश्यक रही ता सहित वन विभाग को मध्य यथेष्ट पदक्षेप नेबार मध्य आवश्यक रही हां निश्चित भाव आमे जानिछंती ढेंकानाल रो पड़ोसी जिला होची अनुगुल अनुगुल रे जतेबेले AQI 355 पक्षर जतेबेले सर्वे हैला सर्वे ये होची देशर प्रथम जदि हम कहिबा पॉल्यूटेड शहर अर्थात जदि कहिबा समग्र देश रे एक नंबर रही तालचेर पॉल्यूटेड शहर ता पाखकु अंचल को लागि अर्थात
ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାକାର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଆଠଗଡ଼ କଥା କହିବା, କେଉଁଝର କଥା କହିବା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହାତୀ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ରହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଜଳର ସୁଲଭତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ସୁଲଭତା ରହିଛି, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କେତେବେଳେ ଫସଲ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚାଷୀଟି ବର୍ଷକଲ ଚାଷ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାର କରଜ କରିଛି ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋନ କରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଗୁଡିକ ରହିଲେ, ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଗତିପଥ ସହିତ ସେଗୁଡିକର କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଧନଜୀବନକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଉପଦ୍ରବକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଯଦିଓ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହାତୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ 8 ଗୋଟି ରେଞ୍ଜ ରହିଲା, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଆମେ କପିଳାସ କଥା କହିବା, ଷଡଙ୍ଗୀ କଥା କହିବା, ହିନ୍ଦୁଳ କଥା କହିବା, ମହାବୀର କଥା କହିବା, କାମାକ୍ଷାନ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ଗୁଡିକ ରହିଲେ ସେଗୁଡିକରେ ତାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡିକରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଖରା ସମୟଟା ହଉଛି ଏକ ସବୁଠୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କହି ରଖିବା ଯେ ଖରା ସମୟରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ, ଖରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ପୋଡି ହୋଇଥିବାର ଆମେ ନଜର ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଯେପରି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଗାଁ ମୁହାଁ ହଉଛନ୍ତି, ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି ଜୀବନ ହାନି ହଉଛି, ଆମର ଧନହାନି ହଉଛି, କମ୍ପନସେସନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଆକ୍ଟ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯଦି ନିୟମ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରାହଉଛି ବା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ତାହା ରୋକି ପାରିବ। ଏବଂ କହି ରଖିବି ଗୋଟିଏ କଥା, ଦିବାନୀ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯୋଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ଟ ରହିଛି ଯଦି ସରକାର ତାକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ତଦାରଖ କରନ୍ତି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉଭୟ ଯଦି କହିବା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ମଣିଷ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବାନୀ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ବଢ଼ୁଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଥିବାବେଳେ କେବେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଟ ରହିଛି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି, ଯଦି ସରକାର ତାକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି କହିବା ସଠିକ ତରିକାରେ ଯଦି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏହି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କମିବ ଏବଂ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।